नमस्कार शुभ सकाळ जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को चलते देखा आज ब्लॉग। हाँ ब्लॉग टी देखा पूर्व मुझे चाहे जे जो मैंने प्रथम थर कर मो चैनल टी देखुं से दयाकोरी सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को दबाई नियंतु जहाँफल कि मोर अपलोड होता भिडटी प्रथम आपण मान पाखक नोटिफिकेशन जापर आपण मैंने देखिपर। तो फ्रेंड्स सकाल तो आउ टाइम मिललानी ब्लॉग पाई जेहेतु आज आम गोटे ट्रेनिंग थिला ट्रेनिंग पाई आम शीघ्र पलि आसती आउ ट्रेनिंग सरला परे एबे आम बसीचु खाइबा चलते देखा कौन कौन खाइबा आज खाऊँ आम। तो एबे तो आसीगला आमर खाइबा आउ बाबू सार तो प्रबल भोक से खाइबा आरंभ करदे मुझे स्टार्ट करी खाइबा खाया पूर्व टे देखीदे आज थाली रे कौन कौन अच्छी रुटी डाली गोटे साग तरकारी मिक्स करी आलू कोबी भजा आउ खटा चल स्टार्ट करिया। तो खाइबा तो मोर सरीगला बाबू सार खाइबा सरिया को अपेक्षा खाइबा सरीगला परे जीवा अलग काम अच्छी खरा बेलर खाइबा खाई सारूँ खाई आसीचु गोटे जगह को टे काम अच्छी गोटे जगह को आसचु काम सरीगले आम पलैबा। एठी आम जड़े शुई पड़ती दिन भी शुई ना लुचि ना कौन मौसा तुम मुंड टे देखाओ कहीं हांबड़े से तो भाई मैंने समस्त देखते मनीषटी को ये बसुच बढ़िया पोज रे सामना आसला कौन खाओ माड़ बड़ा हरामी हो बेटा। चल चला घरे पहुँचला पर सब दिन परी आज भी गुलू सांगार किसी मजा और मस्ती करवा देखा से कौन कर खाली पादरे दौड़ी देखु एक्सरसाइज कर नाच सह एक्सरसाइज होची आ देखिया या पर गुल्लूर मो सहित झगड़ा करुची कहीं झगड़ा करुची काली ऑफिस रु फेरला बेलू छुआटा को नहीं बुढ़ा बाबा ताको चिन्ही तोते चिन्ह
କୋଉ ଦିନ ଦେଖିଲା ବୁଢା ମତେ ଦେଖି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାହାରି ଆସିବ ତା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବୁଲୁନି। ହଁ ହଁ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। କୋଉଠି ଏଇ ବାଡି ପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼ି ପଟେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ସେ ତାର ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ରହିବ, ତାର ଉପରେ ଶୋଇବ। ବୁଢା ସମାଧି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ନା କୋଉଠି? ଏଇ ବାଡି ପଟର ମୁଁ ତ ଦେଖି ଗୁହାଳ ଘର ପାଖରେ ନାହିଁ ନା? ହଁ ତୁ 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 କୋଉଦିନ ଯିବୁ? ତୁ କୋଉଦିନ ଯିବୁ? କୋଉଦିନ ଯିବୁ? ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ମୁଁ କହିବି ତତେ। ହଁ କହିବୁ। ହଁ ମୁଁ କହିବି। ଯା। କହୁନୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ତୁ କୋଉଠି? ହଁ ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ କହୁନୁ? କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ସେଠି କିଏ ଅଛି? ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? କୋଉଠି ଯିବୁ? କିଏ ଅଛି ଲୋ ସେଠି? ନକନେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି ଛୁଆଟା। କଣ ହେଲା ସବୁ? ନା ନା ମୁଁ ଶୋଇବି। ମୁଁ ତାକୁ ତ ଧରିବିନି ଆଉ। ହଁ ତତେ ଗୁଡେଇ ପିଟିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲିକି ଆଣିବି। କାଲିକି ଆଣି ସାରିକି ବୁଢା ବାବା କିଛି ଜାଣିନି। ବୁଢା ବାବା କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ମିଛର। ବୁଢା ବାବା ତାର ଖୁସି ହେଇଯିବ ଦେଖିକି। ବୁଢା ବାବା ଦେଖିକି ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହଁ ସେ ନୂଆ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗାଡି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଟା, ଗୋଟେ ସୁଇଟର, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ, ଆଉ ତା ସୁଜ୍ ତାକୁ ଆସିବ। ଡେଲି ମୋହନ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବ ଗାଡି, ତା ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଏବେ ବା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ସେଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯିବା ସବୁ। ତୋର ବା ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି। 5 ପରେ 5 ଥର ଗଣିଦେବି। 5 ପରେ 6 7 8 9 10 ଖାଇବ। ଡେଲି ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଇବ, ପ୍ରନ୍ ଖାଇବ। କରିଦେମି। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିମି ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ କାହିଁ ଦେମି? ମୁଁ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଆଣିମି ତାକୁ ମ୍ୟାଗି କରିଦେମି। ତତେ କାହିଁ ଦେମି? ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।